बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि त्वाहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह खुदाए खालिक काइनात लन चुकन अशिपा हम्द सना बसे तमामित खुरी नेमत ngataŋa farawan archise mitsang mayut pi lukseyot shazde baseyot ki donyang na chacha ngatang musulman base ngatang shia base wa kuri itaadna tamyan bakhan base qarar tanspi alhamdulillah cho ni'mat chigin माह मुबारक रमज़ान नुक खुदाए दस्तूरी का अमल बेंचिग रोज़ा दुखन व शबहाए قدرنا يراننا ليلة القدر خير من ألف شهر دي زستون چيك بسان با فضيلت إن ميوت بي چن پونا توك چوكس بيوت بي ين غتانا عمل شبهاي قدر ملكون جا شايوت بي فرصت تانس بيوت بي توفيق تانس بيوت بي دي كوري ذات بلا شكر بچا الحمدلله إن شاء الله غنيمت شسه قدر شسه دی فرودموچن چنون دی جاغونی لحظات شتیانوگنا استفاده باید پین اتنگنگمس کوشش بچا و خدای کنا توفیق چلچا شاید خیلی عزیزان برادران خواهران شاید منگما عذر دکتوک مجلس انو گاه شرکت با شب قدری مراسم انو شرکت با या स्टूडेंट इन मुश्किल योद या मरीजों से योद या छरमसों में हिसाब पे का ngale yo chate yo musafir in khonanga chukching nangin ga hen atanga shabe qadiri de marasim jagatang majlis kune anuk ozor duktu shirkat ba liza agar ching atanga jam'i majlis anu shirkat ba yut pau ma'arif de chidone masail bayan chetang و معارف بیان چتان دیون لرنا تانچا چایوت بو دیو من ارگل با دیو من بهتر لیکن دو چوز عذر چیک اگر پیجونه که تو شاید گاه عمل بکن چیک مرنگت با یا گا چوک چا این ناین ممکن این دی عمل پر لغا میون موید با لیزا مناسب شس انشاءاللہ گا افرادی که عذر تان شاید دی شب قدری عمل کنه آن چیچک کی قرآن بسر جق پیود پاوینن دو من لیکسن مختصر یود مختصر دوسته که آتا دی عمل پلگای کمینگن چیود ولیزا مناسب شز دی انو دی عمل پچی بسه مال لکون چا انزر بود پاو دی جوس افراد عزیزان کنه فرض انشاءالله دیو لغا یوموید پیمینه دی انو بندس چوک سجاق پا شب قادرين نتا مشترک اعمال کا تو یود دون قرآن کری ملسے کا و دعا کا تو یود اور پہلی چھن پوشا بے قادری چرگوی چھن لنگتا مخصوص دعا کا تو یود تے دعا کو نانوگ نچچک دو ان کی تصدیق نا ریاست بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر وفي القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام
المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، المكفر عنهم سيئاتهم. واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري، وتوسع علي في رزقي، وتفعل بي كذا وكذا كذا نكذا يملسيكا رغيت حاجات قيدنا خداير يزقوي كانت سول. مولا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام دعاء يد مناجات دعاء صباح زرين دي فقرات كتو غتز إشارة بد شب قدر يغنوك دي فقرات كوني معنا كل لسنا بين رنگ خدا لأرزبوز سجده نقصون سنة زرزر يود سجده حالت عملنا يا اتسوغام. إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب خدایا نسنی پہ کا ظلمتی ٹھبے پردتا سیود ونفسي معيوب نفس بوليك سنا عيب عنو قنسيود وأغلي مغلوب وهواي غالب هواي نفس بتقسيود عقل بلون سيود عقل مغلوب هواي نفس غالب نتقسيود وطاعتي قليل ومعصيتي كثير يتاعت بكم يود يقنا بكم يود ولساني مقر بالذنوب زبان بزغنا كنك إقرار بين يود فكيف حيلتي يا ستار العيوب يا جارك يود لعيب كنز بكني الشفا ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد خدایا درنچن کنی حرمت نرس نزگغت نی تمام گناہ لبخشش بوز اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. عزیزان شب قدر بہترین فرصت جگین خدا زیانت اختیار قرار تاز بہترین وقت جگین فرصت جگین بند سرنگ رنگ خدا پل ارز بے رنگ شتیانگ نار جتے رنگ خالق پہ طرف لا لک پی یرنگ نگا فرصت داس الحمدللہ خدا لشکر بوز دی چھن پیانوگ رنگ رنگ حالت انوگیوں سے خلوت انوگینا یا سغ جمع انوگینا رنگ اسنگیانو رنگ ارزبوز خدایا گچک بندگین زریم خدای اوصافنا اسما نستد خان ارزبوز خدایا نی اعتقاد نا ایمان انوگ یرنگ گچک خالق چگین گچوگل دن چوکن اشیپگین زره دیون ارزبار گوشام
الله سنجوق خدای تبارک و تعالی دعا حد من استجاب بچه این ضرب من امید کرم گوخس خدای استود ککت و رنگ ذهن انوک جوق ارزبوز خدای رنگ سوین یری صفات نستود کنرچی سے چمد دونن نکچگ یرنگ ستار العیوبین یرنگ غفار الذنوبین گناهان چامچ گناه بنان بخشش بکن یشپین چامچ عیب نبدی کن بنا باز هم پرده کب سجق پیشپین یرنگ ارحم الراحمین تمام شتسن رحم گنگ مبسن تبسن رحمی اشپ این خدام یران زرنا ینتن برابر یانو کیموش از دبکن اشپ این یران زرنا یا من یعطی من لم یسأله ومن لم یعرفه تحننا منه ورحمه یاری تفضل عنایت بس یاری فضل و کرمک حتی یران میشز کن یاری کن میچل کن کلا یار شزد بکن یشپین غچز نیاری کن چله چی بس نکستو الزقتو دونگا چی ایمانین غچر دیان مین خدا اما للصفات نسدد كونيانو قنصيوت بأشيبا غسوين زربا وهيرا لأرزبد أنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين غزرنا يري عن مدين ميم یاری ارتس مدین می گناهگار بندگین تمام گنگ میشتن لسم زمین گیر سوس سے کب فوق سے پرواز با میان می بندگین غزرنا امام سجاد کسل مطابق گناہ بس زبان نلچور کنڈک سو سیود گناہ اثری کرکت پان لزگر جگ سیود خدایا خدایا علیما بضری ومسکنتی یا خبیرا بفقری وفاقتی نزدیک پناه نی گنانا نی تمام بدی کن نچیوت ضربی که یران لعلم یود یران زربرگو شمید خدایا نی بدی کن نرچی سے چمید اما یرز فرصت تن شب قدیر یری درگاه للقبیم ارزبز خدا إن أخذتني بجرمي أخذتك بعفوك وإن أخذتني بمعصيتي أخذتك بمغفرتك اگر نی جرم و خطا کن لیرست همزنم غزیر عفوی صفت بلد همشین کلچین اگر نی گناه کن لکرل مؤاخذه بگذرنا خدا یرا غفار الذنوب یاری مغفرت نبخشش صفت بلند است همشین خدا یرا مولاین غچن عبدین عبدی که مولا از رحم مبا ینسوز رحم بچین مولا يرزق المزلا تقنط من رحمة الله
خدای رحمتی شتیان نردیان چون مسون گناه چامسیل جنٹ بسن نسنگ نلے اسراف بکنون لے گناه بکنون یا خدای طرف لیوں زر خدایا ممنون مولا من یا دوباره فرصت زیاری طرف للق پی خدایا پیغمبر نال پیغمبر نچان یاری بریان واسطه کنه یاری ریزگوی کلوک سید استغفر الله ربی و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه د ذکر شریف استغفر الله و اتوب الیه دورس پر گیا استغفار تنگ باید پاو دیرنگی استغفر الله ربي وأتوب إليه استغفر الله ربي وأتوب إليه رسپریا درنگ اول شب قدر 19 جگہ د ذکر شریف پر رسپریا زرچین اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين دي ذکر شریف پارس پر یا تلاوت بچین دل شک پیکام قرآن کریم پران اردوں پنا برابر ینو کیوں مخصوص غتنگ شبہای قدر عمل کنن این مشترک قرآن پران اردوں پنا برابر ینو جو خدایا اردوں پنک پیدنا یاری قرآن کریم دینک پردوں پنا یاری برپیا واسطہ کھریوں سید اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار خدایا جهنمی میں وچا تخچمت وچا جهنمی میں شتیان آزاد چکن کنی شتیان قرار تو شبهای قدر انوگ مخصوص دعا چک دیوین خدایا جہنمی میں حرام بس غچی کا قرار تو دل جو پہ کچھ حاجات تنگو یونرا خدای کہنا چلو اللہم عجل لولیک الفراج اللہم اغفر ذنوبنا اللہم ارحم موتانا دل جو پہ کا قرآن کریم رائے گوئے کا جغلو خدایا زیر سایہ قرآن مچس پناہوں سے اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك خدایا قرآن حق نڑے سے نزگغید قرآن کلتانس پیاشی پہ حق نڑے سے نزگغید گا مؤمن چلا یرز مدح بس استود سننا دون حق نڑے سے نزگغید گنگ ما واسطہ کھورت چلید تمام اردیانگ من امید جوک انشاءاللہ خدا سے لبیک زرین یود نا امید مسونگ
گناه بسن چو إن سغنا ذرة إن كان ذنبي عندك عظيما فعفوك أعظم من ذنبي تامسنگی گناه چوین نل جنتیون نن یاری عفو نبخشیس با چوین خدا نصفات کن گنگ ما رنگ ذهنن کوره توجه نیم بوم رز پرچوم بك يا الله زر خدا يرسم من تصب واسطة كريد بك يا الله 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 رز پرچوم پیغمبری فیق پیر سنگ ممینگ تس بواسطہ کھر قسم تنگد إلهي بمحمد 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 صلى الله عليه وآله وسلم خدایا بحق پیغمبر درین چند پی شفاعت نچا شامل حال شزد بز یا الله خدایا کورز کونس پرسان مدین قرآن پی حقیقت که چند شش چک سے حقیقی ایمان کیوں کھن کو نشتیان قرار تو یا اللہ رس پرچوم الہی شہید ماہ مبارک رمضان اولین مظلوم عالم امیر المؤمنین ارسام من تصبر اس پرچوم الہی بعلین 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 بعلين 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 بعلي عليه الصلاة والسلام إلهي أولين شهيد دراه ولاية مولا علي عليه السلام شريك زندگی مولا علي حضرت فاطمة زهراء ارسم من تصبو توسل بت إلهي بفاطمة 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 عليها السلام خدایا بحق بيبي وی خواهران عزیز کلا حجاب فاطمی سرون روز باید پی قسمت شزده بز یا الله خدای غچ زندگی حیان عفت شزده بز یا الله رز پرچو امام مجتبی الهی بالحسن 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 عليه السلام إلهي بالحسين 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 عليه السلام خدایا دنیا یکم درنچن کن زیارت آخر الله شفاعت نصیب شزده بوز
خدایا جغ بجا درنچن کنه معرفت محبت نچسین کنه اونو اضافی شزده بوز إلهي بعلي من الحسين 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 بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين عليهم السلام خدایا گا مؤمن مؤمنات بستر بیماری کے فوقسیون صعب العلاج بلا علاج بمريض كون مريض منزور يود بحق إمام سجاد شفاء عاجل وكامل شزد بزياء الله إلهي بمحمد بن علي 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 عليهم السلام إلهي بجعفر بن محمد 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 عليهم السلام رسبرشو باب الحوائج من تاس إلهي بموسى بن جعفر 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 عليهم السلام خدایا گا مؤمن مؤمنات چه حاجات تنقيد حوائج شرعية يري درقال شبهاي قدر لغس حاجات كنت لنا التماس بس يدخل ملتمسين قوم حاجات تنقون رواش ازدبز يا الله إلهي بعلي بن موسى 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 عليهم السلام ده مرتبة إلهي بمحمد بن علي 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 عليهم السلام ده مرتبة إلهي بعلي بن محمد 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 عليهم الصلاة والسلام إلهي ده مرتبة إمام الزمان في غفير شسبنا رنشن بوا إمام أسكنير سوما من تستوى السلبد إلهي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي
بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي عليهما الصلاة والسلام. قطب عالم امکان یرغنگی تو سے خجا امام زمان باری تھون یرغنگ شب قدر بدنا ماہ مبارک رمضان انوگ روزہ دوگنا یا گا روزی تھونا گنگ می واسطہ پو در امام عصر ارواحنا له الفدائین یرغنگی شب قدر لام پرونده اعمال کن ارزش چین فرشتاو نزیون ملو سقف مقدرات کن کور امزای من نیو چین یا صاحب الزمان یا ابن الحسن مولا امام الزمان طرف لخاص توجه بسیم رس پر چو واسطہ قرار تنگد الہی بالحجت بالحجہ بالحجت بالحجہ بالحجت بالحجہ بالحجت بالحجہ بالحجة بالحجة يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان جهاجات گوید خدای کنت صلو خدایا شهید ماه مبارک رمضان چرگوید سنون تنوید مولا امیر المؤمنین مبارک اسپیک ضربتن میں ایام خدای طرف نہ قرآن سامن نازل چھا اما قرآن ناطق سید الاوصیاء خدای طرف لفرید خدایا گا مؤمن مؤمنات چی حاجات گوید نروا شزد بز یا اللہ اموات کن لغریق رحمت شزد بز یا اللہ مریض مرزا شفاء عاجل و کامل شزد بز یا اللہ خدایا دنیا کے مشاہد مشرفہ و زیارات آخر اللہ شفاعت اہل بیت نسیم شزد بز یا اللہ خدایا دی مختصر اعمال کن چیز باید بتبسلات کنیر درگاہ لقبول بس شبهای قدرانو بس بیت برحمت برکات کن شامل حال چایت ببنداون شتانو چن قرار تو یا الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحرمة محمد وآله الطاهرين رحم الله من قرأ الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ينتنگم بکنا التماس دعا مہربانی.